ओके सो আজি আমার মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি ক্লাস নাম্বার 7 লাস্ট ক্লাস মানে ক্লাস নাম্বার 6 আমি ক্লাস নাম্বার 6 লৈকে আমি ডিসকাস কৰিলো যে আপোনাৰ 1848 ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপস লর্ড ডালহাউজি লৈ আহিছিল। এই ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপছৰ জৰিয়তে বহুত কেইটা প্ৰভিন্স হয়নে 17 ফাৰ্ষ্ট আছিল 17 হল ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিন্স আছিল যি প্ৰভিন্সে কেপচাৰ কৰা হৈছিল থ্ৰু ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপস। ইয়াৰ পিছত আৰু বেলেগ বেলেগ আমাৰ জয়পুৰ, সম্বলপুৰ, উদয়পুৰ, ঝান্সী, नागपुर হয়নে এনেকে कैप्चर करा हल। सो यार पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब लाया गया था, कौन लाया था और उससे पहला कौन सा जगह उसको कैप्चर किया गया था, ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग कहानी को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। आज ही हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा 1848 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होৱাৰ পিছত देखिए 1852 1853 1852 और 1853 যদি আপোনালোকৰ মনত আছে আমাৰ ফাৰ্স্ট এংলো বাৰ্মিজ ওয়াৰ কোন ইয়াৰত হৈছিল। ফাৰ্স্ট এংলো বাৰ্মিজ ওয়াৰ 1824 to 1826 দুই বছৰ আছিল। 1826 ত কোন ট্ৰিটি সাইন হৈছিল आफ्टर फर्स्ट एंग्लो बार्मिज वॉर, ट्रिटी ऑफ यान्डाबू। ठीक है, ट्रिटी ऑफ यान्डाबू साइन हुआ था। ইয়াতে আমাৰ থ্ৰু ফাৰ্স্ট এংলো বাৰ্মিজ ওয়াৰ আমাৰ এই নৰ্থ ইষ্ট সাইডৰ কোন কোন প্ৰভিন্স কেইটা ক্যাপচাৰ হৈছিল। এনসাৰ আছিল কি আৰাকান, আসাম আৰু বৰ্মা। বৰ্মাৰ মানে এই কোশ্চেনখিনি। সো এতিয়া আমাৰ লোৱাৰ পাৰ্ট অফ বৰ্মা, বৰ্মাৰ কিন্তু মানে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া যদি আমি চাওঁ আমাৰ এই মানে 50% কভার আছিল, 50% অলরেডি ক্যাপচার হয়ে গেছিল, বাকি 50% ক্যাপচার করা বাকি থাকিল। সো এই যে 50% যে ক্যাপচার করা বাকি আছিল এটো আপনার ক্যাপচার হবো সেকেন্ড এংলো বর্মা ওয়ার। देखिए 1852 পৰা 1853 মাজত होल सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर। ठीक है, सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर में क्या हुआ, लोअर पार्ट ऑफ बर्मा, अपर पार्ट तो ऑलरेडी कैप्चर হৈছিলে বাৰু, আসাম গোল, আরাকান গোল। द लोअर पार्ट ऑफ बर्मा was also captured, लोअर पार्ट ऑफ बर्मा was also captured। क्लियर हो गल। ठीक है, यार पिছত 1853 আমার কারণে কিন্তু বহুত ইম্পর্টেন্ট। 1853 very important because first railway start হল, first railway start হল, ইয়াতে first train start হল, फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट हो कोलगे हुई। फर्स्ट रेलवे स्टार्ट हुआ 1853 में। कहां से कहां तक गया था, कहां से कहां तक गया था, मुंबई टू थाने। वेरी गुड, मुंबई टू थाने। बहुत बेसी डिस्टेंस নহয় বাৰু, बहुत बेसी डिस्टेंस নহয়, বাট ফার্স্ট রেলवे মানে মোটামুটি আমার ইয়াতে বাৰু ফার্স্ট এটো স্টার্ট হৈছিল, ফার্স্ট রেলवे স্টার্ট হৈছিল 1853 আৰু কোৰ পৰা কৈ গৈছে বম্বে টু মুম্বাই। বাৰু তো एक्चुअली मुंबई নহয় तो হ'ব লাগিছিল बॉम्बे, बिकॉज मुंबई तो इतना मुंबई को तो बॉम्बे को आसिल थे। अभी मुंबई बोला जाता है, उस टाइम तो बॉम्बे बोला जाता था। तो बॉम्बे टू थाने। ठीक है, अभी এটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এই বম্বেৰ পৰা থানেলৈকে যে ট্ৰেইন গৈছিল 1853, এটা মোটামুটি সাপোজ 60-70% স্টুডেন্ট এটো জানে আৰু নাজানা কথা নহয়। কোশ্চেন যেটো এক্সামত এটা আহিছিল যে এই ট্ৰেইনত টোটাল ইঞ্জিন কেইটা আছিল, এই ট্ৰেইনত ইঞ্জিন কেইটা আছিল, টোটাল তিনিটা ইঞ্জিন আছিল, 3 ইঞ্জিন। এই ট্ৰেইনত ইঞ্জিন কেইটা আছিল, তিনিটা আছিল। এই ইঞ্জিন কেইটাৰ নাম কি আছিল, ফার্স্ট ইঞ্জিন আছিল সাহেব, নেক্সট এটা আছিল সিন্ধ আৰু 3 নম্বৰ ইঞ্জিন আছিল সুলতান। এই তিনিটা ইঞ্জিন লগোৱা হৈছিল, সাহেব, সিন্ধ আৰু সুলতান। এই তিনিটা ইঞ্জিনেদি এই ট্ৰেইনক লোৱা হৈছিল বম্বেৰ পৰা থানেলৈকে। क्लियर, साहेब, सिंध और सुल्तान। लिख लिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, 1853 सेम ईयर,
सेम ईयर 1853 এই 1853 আৰু এটা বস্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত ফাৰ্ষ্ট আহিল ফাৰ্ষ্ট টেলিগ্ৰাফ লাইন ইণ্ডিয়াত ফাৰ্ষ্ট টেলিগ্ৰাফ লাইন অপাৰেট হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈছিল 1853 ক'ৰ পৰা ক'লৈকে কলকাতা টু ডায়মন্ড হারবার যদি আপুনি আপোনালোকে যদি কলকাতা গৈছে রিসেন্টলি বা জানে যদি निश्चय जाने ये डायमंड हार्बर आपको उस साइड है कोलकाता एकदम मतलब आउटर मोस्ट साइड में है डायमंड हार्बर जोका जहां पे आपका आईआईएम कलकत्ता भी है आईआईएम जो कलकत्ता है हम लोग ऑब्वियसली आईआईएम अभी इंडिया में बहुत सारा है लेकिन अगर आईआईएम का बाद अगर पूछा जाए कि टॉप आईआईएम क्या है सब कोई बोलता है एबीसी आईआईएम अहमदाबाद 1 नंबर में आईआईएम बेंगलोर 2 नंबर में और आईआईएम कलकत्ता 3 नंबर में है बहुत रेपुटेड मैनेजमेंट मतलब एमबीए किया मतलब करता है वो लोग आईआईएम में तो ये आईआईएम कलकत्ता कहाँ पे है जोका में है जोका आपका डायमंड हार्बर के अगल बगल है ठीक है तो कलकत्ता पर डायमंड हार्बर फार्स्ट टेलीग्राफ लाइन इंस्टॉल करा হৈছিল বাট प्रॉब्लम কি হল प्रॉब्लम হল এটো ইনস্টল হৈছিল ফার্স্ট ইনস্টলড প্রথম ইয়াতে ইনস্টল করা হল কিন্তু এটা কাম করা নাই বাট ডিড নট ওয়ার্ক এটোর কারণে নেক্সট আকো একটা টেলিগ্রাফ লাইন অপারেট করা হল কলকাতা টু আগ্রা এটো কিন্তু ফাইনালি ওয়ার্ক এটো কিন্তু কাম করেছিল তো ফাইনালি ওয়ার্ক সো ফার্স্ট যদি কোশ্চেন আহে ফার্স্ট टेलीग्राफ लाइन कोड इंस्टॉल करा হৈছিল आंसर होगा अपना कलकत्ता टू डायमंड हार्बर लेकिन क्या वो काम किया था क्या वो वर्किंग हुआ था नहीं फर्स्ट जो सर्विस जो दिছিল ऑपरेशन जो হৈছিল এটা হবে কলকাতা पर आगरा क्लियर है बात ठीक है 1853 was a very very remarkable year in the history of India because उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था ठीक है उसके बाद आगे बढ़े यार तो सेम ईयर 1853 अगेन 1853 এই বছৰত ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইন্ডিয়াত ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বনোৱা হল ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ First engineering college established. First engineering college established. কোন ইয়ার 1853 কি নাম আছিল এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজৰ নাম কি আছিল কোন কব নেকি এটার নাম আছিল থমসন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইয়ার নাম আছিল থমসন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এই থমসন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আজিৰ দিনত बहुत এটা फेमस इंडिया একটা इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को भाई बोले कि आज के दिन में बहुत फेमस एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है ये नाम ये नहीं है नाम दूसरा हो गया क्या नाम है इसका आईआईटी रुड़की यही आपका आईआईटी रुड़की है ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্টাবলিশড হৈছিল নাম আছিল থমসন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ और আজিৰ দিনত এটোক আমি आईआईटी रुड़की बोली जानो टुडेज नेम और लिख सकते हैं टुडेज टाइम आज के दिन में इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं आईआईटी रुड़की नाम से जानते हैं क्लियर यार पिছত 1854 इंडियात फर्स्ट पोस्टल सर्विस 1854 इंडियात फर्स्ट पोस्टल सर्विस आइছিল पोस्टल सर्विस এই যে পোস্ট অফিস যে আজি যে আমার যে পোস্ট অফিস আছে এই পোস্ট অফিস ফার্স্ট সার্ভিস দিয়া স্টার্ট করেছিল ইন্ডিয়াত 1854
ठीक है। 1853 में बहुत कुछ होने के बाद 1854 में आपका क्या हुआ था, पोस्टल सर्विस हुआ था। क्लियर है, आगे बढ़े यार। सेम ईयर 1854 सेम ईयर 1854 আগতে মোক এইটো কব আপোনালোকে, এই যে আমাৰ रास्ता केटे से बना है ना, बेसिकली ये जो हाई रोड का नहीं, ये मान लीजिए इधर से मैं अगर धुबरी जाऊंगा बिलासीपुरा होते हुए, तो रास्ता के बगल में लिखा रहता है ग्रीन बोर्ड में, दिस रोड इज अंडर, कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है रोड, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनाता है। 1854 में इंडिया में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आया था, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस्ड। पीडब्ल्यूडी फुल फॉर्म की है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। কোন ইয়াৰত আহিছিল, 1854। 1854 ইন্ডিয়াত ফার্স্ট পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট, পিডব্লিউডি আহিছিল বাৰু, পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট। ইয়াৰ লগে লগে আৰু এটা বস্তু ডিসাইড কৰা হৈছিল 1854 আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা বস্তু হৈছিল, এটো হ'ল 1854। আপোনালোকে মোক কওকচোন যে এই সময়ত ইন্ডিয়াৰ ক্যাপিটাল কোন আছিল, ক্যাপিটাল কোন জায়গা ইন্ডিয়া ক্যাপিটাল আছিল, इंडिया का इस टाइम में कैपिटल क्या हुआ करता था, कौन सा जगह कैपिटल हुआ करता था, कोकराझार। इंडिया कैपिटल এই সময়লৈকে আছিল বাৰু কলকাতা। नॉर्मल, ये तो आप नॉर्मल कॉमन सेंस से बोल सकते हैं। स्टार्टिंग पर আমি চাই আছো আজি বাৰু 7 নম্বৰ ক্লাস স্টার্টিং पर আপুনি চাই আছে যে আমাৰ ব্রিটিশ বাৰু অবভিয়াসলি মাদ্রাজ বম্বে আগত ক্যাপচার করেছিল, বাট ফাইনালি সদায় টার্গেট আছিল কিন্তু বেঙ্গল ক্যাপচার করা। সো বেঙ্গল মানে কলকাতা ওয়াজ দ্য ক্যাপিটাল। और এই ক্যাপিটাল কোন বছরলৈকে আছিল, अभी तो कैपिटल कलकत्ता नहीं है, तो ठीक है, तो कैपिटल कौन सा साल तक कलकत्ता था मिस्टर आकाश, 1911 में कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली किया गया है। 1911 लेके कैपिटल कलकत्ता আছিল इंडिया, ঠিক আছে যিয়ে হোক। সো 1854 इंडिया कैपिटल কি আছিল কলকাতা, লেকিন তেতিয়া আৰু এটা 1854 এটা ডিসিশন লোৱা হৈছিল যে ব্রিটিশে ডিসিশন লৈছে যে আমাৰ তাতে ঠান্ডা বেছি, ইয়াতে আহি আমাৰ কষ্ট হয়, ক্যাপিটাল মানে তাতে রাজধানী যেহেতু অফিসিয়াল যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কাম ক্যাপিটালত হ'ব লাগে, আমাৰ যেনেকে আমাৰ বিটিসিৰ মোস্টলি বেছিভাগ কাম আমাৰ ইয়াতে কোকৰাঝাৰত হয়, সেক্ৰেটাৰিয়েট হয়, হয় না নাই। এই কাৰণে হাগ্ৰামা সানে কৈ আছে যে তাতে আপোনাৰ উদালগুৰিত এটা বনাব সেপাৰেটকে, বিকজ তাতে কামখিনি যাতে অলপ সেপাৰেট কৰা যায় আৰু যিয়ে হোক। সো ক্যাপিটাল মেইন ক্যাপিটাল আছিল কলকাতা, বাট 1854 ডিসাইড করা হল समर कैपिटल বুলি এটা, যে हम लोग कैपिटल कोलकाता ही रहेगा, लेकिन हम लोग एक समर कैपिटल बोल के एक चीज बनाएंगे। समर कैपिटल माने যেতিয়া বহুত বেছি গৰম পৰিব এই মানে সামার সিজনত, আৰু আমি তেতিয়া ক্যাপিটাল কলকাতাৰ পৰা কলকাতাৰ পৰা শিফট কৰিম এটা ঠান্ডা জায়গা, কোন জায়গা, शिमला। कि हम लोग सारा साल कलकत्ता में रहेंगे, लेकिन ठंडे के टाइम में हम लोग शिमला में जाएंगे, दारू पिएंगे और हल्का हल्का काम करेंगे। तो समर कैपिटल तिथे शिमला बोली अनाउंस करा होल। क्लियर होल, ठीक है। अभी 1856 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कोने आनिছিল, नेम द गवर्नर जनरल लॉर्ड डालहाउजी। लॉर्ड डालहाउजी आनिছিল डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। এটো আনার পিছত ইসাকে গম পাইছে আৰু যে বহুত বেছি পাপ হৈ গল, এই কারণে কিবা এটা ভাল কাম কৰিব লাগে। এই কারণে 1856 এটা নতুন অ্যাক্ট লৈ আহিল, নতুন এটা আইন, নতুন এটা ল, নাম আছিল উইডো রিম্যারেজ অ্যাক্ট। কোনে লৈ আহিছিল, বাই লর্ড ডালহাউজি। 1856 উইডো রিম্যারেজ অ্যাক্ট
উইডো মানে বিধবা আৰু সো উইডো রিমেরেজ অ্যাক্ট লৈ আহিল লর্ড ডালহাউজি ক্লিয়ার এতিয়া এই সময়তে এই পার্টিকুলার टाइमত পটককে আপুনি এটো ভাবিছানে যে क्यों क्या जरूरत था ये विडो रीमैरिज एक्ट इस टाइम लाने का ये तो आज से 10 साल बाद भी ला सकता था 10 साल पहले भी ला सकता था वाई 1856 कारण হল এই 1856 কন্টেম্পোরারি মানে কি কোয়া হয় কন্টেম্পোরারি মানে সেম টাইম মে জিনে वाले যেনেকে আপুনি কব পাৰে যে আমি কন্টেম্পোরারি বিকজ আমি মোটামুটি এটা টাইমতে আমি আছো আৰু আজিৰ পৰা 200 বছৰ পিছত আমিও নাই আপুনিও নাই ठीक है तो कंटेम्पोरारी मतलब जो एक ही टाइम में जीने वाले लोग को बोलते हैं कंटेम्पोरारी सो लॉर्ड डालहाउजीर এই সময়ত 1856 ৰ সময়ত এজন ইন্ডিয়াৰ বহুত ডাঙৰ এজন মানুহ আছিল তেখেতৰ নাম আছিল ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ এই ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰৰ এজন ল'ৰা আছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লড়ার নাম আছিল নারায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লড়ার নাম আছিল সন কি নাম আছিল নারায়ণ এই যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে কি করিলে নিজর লড়াক এজন উইডোর লগত বিয়া দিলে ठीक है वो अपने बेटे को एक विधवा से शादी करवाया और एक एग्जाम्पल सेट किए कि जो विधवा हो जाएंगे उसका इसमें क्या गलती है वो विधवा हुआ ठीक है तो मैं बाकी को बोलने से पहले क्या किया खुद अपने लड़का को एक विधवा से शादी करवाए और वो चीज लॉर्ड डलहाउजी देखे कि इंडिया में ऐसा एक आदमी है जो ये चीज को मानता है कि ये गलत हो रहा है यार पिछोक ये लॉर्ड डलहाउजी was got inspired inspiration পালে from ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর to introduce widow remarriage act तेखतक चाय पिने तेखते विडो रीमैरिज एक्ट लो আহিल जहां अभी से ये आइन बना देंगे रूल बना देंगे कि विधवा का शादी हो सकता है बात समझे 1856 মাজতে এটা বস্তু কিবা মিস কৰিছো নেকি 1854 ৰ আৰু এটা ঘটনা হৈছিল ठीक है लिख लिया ये ठीक है 1854 वुड्स डिस्पैच 1854 ত ইন্ডিয়াত আহিছিল वुड्स डिस्पैच 1854 इंडियात की আহিल वुड्स डिस्पैच এই वुड्स डिस्पैचर प्रेसिडेंट কোন আছিল प्रेसिडेंट আছিল চার্লস উড তেখেতৰ নামতে এটো বনোৱা হৈছিল वुड्स डिस्पैच এই वुड्स डिस्पैच এটা অর্গানাইজেশন আছিল এটা কি আছিল অর্গানাইজেশন এটা লিখিব পারে এই वुड्स डिस्पैच কি আছিল এটো এটা এডুকেশন কমিশন আছিল এন্ড এডুকেশন কমিশন এটা কমিশন বনাইছিল এটা অর্গানাইজেশন বনাইছিল এডুকেশনের উপৰত যি অর্গানাইজেশন বা যি কমিটিয়ে এটো ডিসিশন লব যে আমাৰ ইন্ডিয়াত পঢ়াশুনাটো কেনেকে চলাব লাগে এটা এটা एक चीज लेकिन है एडुकेशन एडू ये वाला मैं इंग्लिश में थोड़ा इसमें आर्टिकल में गलती हुआ हालांकि ई से शुरू होता है लेकिन इसमें एन नहीं होगा ए होगा बोलिए क्यों वावेल के आगे तो एन होता है ना तो एडुकेशन का आगे ए होगा क्यों ये मत बोलेगा सर ये तो इंग्लिश का बात है क्यों पूछ रहा है बिकॉज नॉर्मली हम लोग एन अगर कोई वावेल जैसा साउंड करता है कोई वावेल अगर वावेल जैसा साउंड करेगा तो उससे पहले एन नहीं बैठेगा जैसे ए 1 रुपी नोट 1 ओ 1 वही सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ए नहीं होगा सॉरी एन नहीं होगा ए होगा एडुकेशन तो ई ही साउंड कर रहा है ए होगा एन नहीं होगा लेकिन अगर बोलेंगे ऑनेस्ट मैन ऑनेस्ट एच से होगा एच ओ लेकिन साउंड कर रहे ओ जैसा है लेकिन एज फिर भी होगा एन होगा समझे ठीक है वो सब इंग्लिश में होता रहेगा कोई बात नहीं एक एडुकेशन कमिशन बनाया गया था वुड्स डिस्पैच की আছিল এটা এডুকেশন কমিশন আছিল
যি কমিশনে টু ডিসকাস প্রাইমারি এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াত প্রাইমারি এডুকেশন কেনেকে কন্ডাক্ট করা ভাল হব সেইটোলৈ ডিসকাশন কৰাৰ বাবে উডছ ডিসপ্যাচ এটা কমিশন ইন্ডিয়াত আহিছিল আৰু ঠিক আছে এই উডছ ডিসপ্যাচে কি ডিসাইড কৰিলে এই উডছ ডিসপ্যাচে কি ডিসাইড কৰিলে মানে এই কমিশনে কি ডিসাইড কৰিলে এই কমিশনে বাৰু এইটো ডিসিশন লৈছিল যে প্রাইমারি এডুকেশন ইন্ডিয়ার যে প্রাইমারি এডুকেশন মানে এই তো এলকেজি আপার কেজি 1 প্রাইমারি এডুকেশন এই প্রাইমারি এডুকেশন আর একটা হায়ার এডুকেশন ইন্ডিয়াত প্রাইমারি এডুকেশন ডিল করা হব ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজত এই উডছ ডিসপ্যাচের ডিসিশন লৈছিল যে ইন্ডিয়াত প্রাইমারি এডুকেশন মানে নার্সারি এলকেজি আপার কেজি এইবিলাক এই কেইটা ক্লাছত সৰু সৰু বয়স স্টুডেন্টক नॉर्मल निजर लैंग्वेज वस्तुखिनि बुझवा होगा जहाँ पे हिंदी ज्यादा चल रहा है उधर हिंदी में बोला जाएगा जहाँ पे बंगला जहाँ पे असमीज जहाँ पे जो भी लैंग्वेज चल रहा है उस लैंग्वेज में प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा लेकिन वही बच्चा जब हायर एजुकेशन के लिए जाएगा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब उनको इंग्लिश में सब कुछ करना पड़ेगा तब सब कुछ इंग्लिश में होगा प्राइमरी एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज होगा बट हायर एजुकेशन इंग्लिश हो ठीक है ये डिसीजन और ये क्वेश्चन में आपका आया था ये आपका मैं आपको बोल रहा हूँ ये मैं रिसेंटली यूट्यूब में क्लास भी लिया था उसमें मैं कुछ एमसीक्यूज लेके आया था तो मैं ये वाला क्वेश्चन लगभग 4 या 5 एग्जाम में देखा एसएससी का सीजीएल सीएचएस सीपीओ ऐसे अलग अलग एग्जाम में देखा उसमें लिखा था कि ये वाला स्टेटमेंट दिया था कि प्राइमरी एजुकेशन ভাৰ্নাকুলাৰ ল্যাঙ্গুৱেজত হ'ব আৰু হায়াৰ এডুকেशन ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজত হ'ব এই বস্তুটো কোন কমিশনে ইন্ডিয়াত লৈ আহিছিল বেলেগ বেলেগ নাম দিয়ে হান্টাৰ কমিশন উডছ ডিসপ্যাচ সাইমন কমিশন কনস্ট্যান্ট অ্যাসেম্বলি এনেকে 4টা না 5টা অপশন আছিল তাৰ ভিতৰত आंसर হ'ব উডছ ডিসপ্যাচ क्लियर है बात ओके बहुत हद तक आ गए हैं आप लोग हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते अभी हम लोग थोड़ा मारामारी शुरू करेंगे मतलब इसमें उससे पहले 1857 এই ইয়ার কিন্তু बहुत বেশি ইম্পর্টেন্ট হয় না নাই किस लिए इम्पोर्टेंट है क्या हुआ था सिपाही म्यूटिनी हुआ था सिपाही म्यूटिनी से पहले कुछ बातें 1857 सिपाही म्यूटिनी হওয়ার আগৰ কথা এই সময়ত ইন্ডিয়াৰ গভৰ্ণৰ জেনাৰেল মই নাম কি কলো গভৰ্ণৰ জেনাৰেল মই কিন্তু বেলেগ নাম দিয়া নাই গভৰ্ণৰ জেনাৰেল আছিল বাৰু লৰ্ড ক্যানিং लॉर्ड डालहौजी गया घर आया है लॉर्ड कैनिंग 1857 इंडिया आহি গল लॉर्ड कैनिंग ই আহা লগে লগে ইন্ডিয়া তিনিটা ইউনিভার্সিটি বনালে কি বনালে 3 ইউনিভার্সিটি ই বনালে 3 ইউনিভার্সিটি यूनिवर्सिटी ये 1857 में आए लॉर्ड कैनिंग और 3 यूनिवर्सिटी बनाए पहला वाला था कैलकाटा फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाज मेड खुद बना हुआ वाज एस्टैब्लिश्ड कैलकाटा देन बॉम्बे देन मद्रास যদি আপোনাক কোৱা হয় যে ইন্ডিয়াৰ ফাৰ্স্ট ইউনিভাৰ্সিটি কোড বনোৱা হৈছিল কোনে বনাইছিল কোন ইয়াৰত বনাইছিল লৰ্ড ক্যানিং বনাইছিল কোন ইয়াৰত 1857 কোড বনাইছিল কলকাতা ঠিক है नेक्स्ट বনোৱা হৈছিল बॉम्बे थर्ड मद्रास ये था पहला 3 यूनिवर्सिटी इंडिया में बना हुआ ठीक है 1857 और इटो होৱাৰ পিছত आगे बढ़े 1857 सेम ईयर 1857 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज এই বছৰত হল सिपाही म्यूटिनी सिपाही म्यूटिनी क्या था क्या हुआ था इसमें 1857 हो गल सिपाही म्यूटिनी बारु याक আমি আৰু এটা নামত আমি কব পাৰো ইয়াক আমি কব পাৰো रिवोल्ट ऑफ 1857
रिवॉल्ट ऑफ 1857 ठीक है চাব এই চিপয় মিউটিনি যেটো হল এটো বাৰু ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ডাঙৰ এটা যুদ্ধ বুলি ক'ব পাৰে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত এই চিপয় মিউটিনি হোৱাত बहुते बार যদি কোৱা হয় যে कारण क्या था रीजन बताइए तो मुझे पता है आप लोग क्या बोलेंगे लेकिन एक्चुअल रीजन वो नहीं है वो तो बाद में आया वो जो गाय और पीक का जो चर्बी को कट वो तो बाद में आया वो तो बोलेंगे ही ইয়াৰ আগত 1857 হোৱাৰ আগত সিচুৱেশ্যন ভাল নাছিল ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক সোলজাৰ আছিল বা চিপয় আছিল তেখেতসকলক ইমান সাপ্ৰেছ কৰি ৰাখিছিল ইমান প্ৰেছাৰত ৰাখিছিল আননেচেসাৰী প্ৰেছাৰ স্যালাৰি কম কষ্ট বেছি তো তেখেতসকলৰ অৱস্থা অলৰেডি বহুত বেয়া আছিল হয় না ইয়াৰ ওপৰত আৰু ডিসক্রিমিনেशन আছিল এই যে মই কৈছিলো নহয় যে जॉर्ज बार्लो टीका नहीं देने देगा दाढ़ी नहीं रखने देगा ये सब तो होता ही रहता था तो बहुत ज्यादा प्रेशर में रखा था वो बाद में क्या हुआ 1857 আহাৰ পিছত এইটো বাৰু তাতে তেতিয়া বাৰু যেটো বন্দুক ইউজ কৰা আছিল ব্রিটিশ সিপয় বা ইন্ডিয়ান সিপয় যেটো বন্দুক ইউজ কৰা আছিল এটোৰ নাম কি আছিল এটা বন্দুক আমাক ইউজ কৰিব মানে সিপয় যে একটা বন্দুক ইউজ কৰিব দিছিল বন্দুকৰ নাম আছিল এনফিল্ড রাইফেল रॉयल एनफील्ड से एनफील्ड आया है এই এনফিল্ড রাইফেল ইউজ করা দিয়া হৈছিল এই এনফিল্ড রাইফেলৰ টেকনিকটো কি আছিল তাতে এটা বেল্টৰ নিচিনা থাকে বেল্ট এই বেল্টটো এনেকে দাঁতে দি ইটো টানি গুলি মানে কার্ট্রিজটো ভিতৰত ঘুমাব লাগে ठीक है उसको आपको ऐसे इधर आपके शोल्डर में इसको ऐसे रख के उसको देखो दो ही तो हाथ है तीन होता तो अलग बात होता एक को इसको पकड़ के रखना पड़ेगा और इसको पकड़ के पूरा स्ट्रांगली पकड़ के दांत से उसको खींचना पड़ेगा क्योंकि दूसरा उपाय है नहीं उसको दांत से खींच के ये हाथ से वो वाला गोली को अंदर डालना पड़ेगा ये था नियम एनफील्ड राइफल का अभी बाद में पता चला वो जो एनफील्ड राइफल का जो इलास्टिसिटी है उन इतना जो उसको टान के जो लंबा होता है फिर से छोड़ने से उधर ही चला जाता है वो इलास्टिक बनाने के लिए उसको उसमें गाय और सुअर दोनों का चर्बी मिलाया गया था उसका जो कार्ट्रिज हुआ करता था उसका जो कार्ट्रिज हुआ करता था ये मेड ऑफ फैट ऑफ काउ एंड पिग আৰু অলপ একটু ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি আৰু বস্তুখিনি কি হল এনেকে আগত তো অলপ স্প্রেড হল যে এনেকে এনেকে আছে এনেকে এনেকে নাই এটো হল यार पिसोद मैं पहले ये भी थोड़ा बता दूं हाँ गुस्सा नहीं करना है क्योंकि ये नॉर्मली बुक में कम बुक में मिलेगा अगर आप स्पेक्ट्रम अच्छी तरह पढ़ेंगे आपको पता चलेगा फर्स्ट मार्टियर इंडिया का फर्स्ट मार्टियर कौन था अभी नाम आएंगे उनका অলপ পিছত नाम कौन बड़ू मंगल पांडे ठीक है एक टाइम हुआ करता था मंगल पांडे इंग्लिश के सपोर्ट में था मंगल पांडे यूज्ड टू बी इन द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश आर्मी ठीक है सो तब अच्छा रिलेशन था सब चल रहा था यार पिছত मंगल पांडे ब्रिटिश आर्मी यूज करिছিল কি কারণে यूज करिছিল যে देखिए मैं मान लेता हूं मैं कोकराझार का आदमी हूं बाहर का कोई आके कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उधर तो झमेला हो जाएगा लोकल का झमेला हो जाएगा तो बोला कोई कोकराझार का आदमी को लेकर उन लोग को थोड़ा संभालने के लिए मैं जाऊंगा आप लोग को 200 रुपया दूंगा दारू का बोतल एक दूंगा आप लोग भी खुश हम लोग का आदमी तो बोल रहा है जो कि इलेक्शन से पहले हमेशा होता है ठीक है नहीं अभी सेम বস্তু ইয়াতে হৈছিল যে मंगल पांडे কঠোৱা হয় এইবিলাক কিবা কিবি প্ৰবলেম হৈ আছে তুমি অলপ বুজাই দিয়াচোন मंगल पांडे ব্ৰিটিছৰ হৈ পেলে বস্তুখিনি কৰিছিল আৰু এনেকে চলিছিল বাৰু বহুত কেইদিন চলিছিল ইয়াৰ পিছত এই কথাখিনি ওলালে যে কাৰ্ট্ৰিজ যেটো বনোৱা আছে এটো আৰু এই কাউ আৰু পিগৰ চৰ্বি দি ফেটে দি বনোৱা হৈছে सो বস্তুখিনি माना नासिले हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है मंगल पांडे भी पहले बोला था ना ये सब झूठ बात है ये सब नहीं होगा यार पिছত बैराकपुर জাগার নাম আছিল बैराकपुर वेस्ट बेंगल हिस्टोरिकल प्लेस হয় বাৰু তাতে এটা জঙ্গল আছিল এই জঙ্গলৰ ভিতৰত এটা ফ্যাক্টরি আছিল সো বহুতে গম পায় তাতে কিবা এটা ব্ৰিটিছৰ ফ্যাক্টরি আছে বাট কিহৰ ফ্যাক্টরি কি ফ্যাক্টরি এটা কোনেও গম পোৱা নাছিল বিকজ বস্তুখিনি ইমান প্ৰাইভেট ৰাখা হৈছিল আৰু সো এদিন মঙ্গল পাণ্ডে যেহেতু তেখেতৰ বহুত ক্লোজ আছিল সো মঙ্গল পাণ্ডে কিবা কিবি কৰি বা কিবা কামৰ বাবে মেটো এক্স্যাক্টলি মই তাতে হিষ্ট্ৰি বুকত লিখা নাই কিবা কামৰ বাবে তেখেতে এই ফ্যাক্টরিজ গৈছিল वही भी नहीं चाहे ना यहाँ पे तो है सच में वही किया जा रहा है अभी गाय का चर्बी हिंदू लोग क्यों मुंह में देगा और सुअर का चर्बी मुस्लिम लोग क्यों देगा ये लेके हो गया बवाल और उस टाइम मंगल पांडे भी इसके अगेंस्ट में हो गया अभी देखिए मंगल पांडे की क्यों फांसी दिया हम लोग देखेंगे मंगल पांडे को फांसी दिया क्यों दिया गुस्सा किस पे आता है
गुस्सा आता है कि मेरे साथ करमदेव का आज से 2 साल पहले से झगड़ा है, तो आज भी वो मुझे देख के मुंह घुमा के चला जाता है, तो उसको गुस्सा क्या ही करेंगे। मेरे साथ आकाश का मान लेते बहुत अच्छा रिलेशन था, 2 दिन बाद पता चला ये तो मेरे पीठ पीछे मुझे लॉस कर रहा है, मेरा बहुत कुछ कुछ ये कर रहा है, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। कुछ एक्शन लेना हो तो इनके ऊपर मैं ज्यादा लूंगा। करमदेव तो पहले से मेरे से उसका रिलेशन खराब है, तो मंगल पांडे एट टाइम ब्रिटिशर फेवरत আছিল ই পটককে কয়েছে आप लोग ये कर रहे वो कर रहे, हम लोग रिवोल्व कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, इसको ही फांसी में चढ़ा, এই কারণে মঙ্গল পান্ডে ফাঁসি দিয়া হয়েছিল। ঠিক আছে, সো কি হল, এই কার্ট্রিজের প্রবলেম হল, মেড অফ ফ্যাট এন্ড কাউ 1857 এনফিল্ড রাইফেল এইবিলাক হৈ গল। এই মঙ্গল পান্ডে এতিয়া নাম আহিব ফাৰ্ষ্ট মাৰ্টিয়াৰ, ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট মাৰ্টিয়াৰ কোন আছিল? মঙ্গল পান্ডে। তেখেতক ফাঁসি দিয়া হল, তেখেতক ফাঁসি দিয়া হল। মঙ্গল পান্ডে ওয়াজ দ্য ফার্স্ট মার্টিয়ার অফ ইন্ডিয়া, ফার্স্ট শহীদ, ফার্স্ট মার্টার অফ ইন্ডিয়া কাক কোয়া হয়? মঙ্গল পান্ডে কোয়া হয়। ক্লিয়ার হয়েছে? মঙ্গল পান্ডে কোয়া হয়। ইফ আই এম নট রং, যদিও আমার ডেট টু বাৰু ইয়াতে লিখা নাই, ইফ আই এম নট রং, এইটো যদিও এনে এনে খালি মনত ৰাখিব পাৰে, 1857 29 ডিসেম্বৰ, 29 ডিসেম্বৰ মঙ্গল পান্ডেক এৰেষ্ট কৰা হৈছিল আৰু 31 ডিসেম্বৰ তেখেতক ফাঁসি দিয়া হৈছিল। মঙ্গল পান্ডে 29 ডিসেম্বরক এরেস্ট করা হয়েছিল, 31 ডিসেম্বরক ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল আফটার এ গ্যাপ অফ 2 days। ক্লিয়ার হল? এই যে মঙ্গল পান্ডে 34th রেজিমেন্ট, এটা এক্সামত আহে, 34th রেজিমেন্টর সিপাহী আছিল। রেজিমেন্ট থাকে না, রেজিমেন্ট নাম্বার, গোর্খা রেজিমেন্ট, তো 34th রেজিমেন্টর মেম্বার আছিল মঙ্গল পান্ডে। এই রেজিমেন্ট কোত আছিল? ব্যারাকপুর, বেঙ্গল। ব্যারাকপুরের ওয়েস্ট বেঙ্গলত ব্যারাকপুর, তাতে 34th রেজিমেন্টর সিপাহী আছিল মঙ্গল পান্ডে, তেখেতক ফাঁসি দিয়া হল। হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট মার্টার অফ ইন্ডিয়া। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? এতিয়া এই যে সিপাহী মিউটিনি বা রিভল্ট অফ 1857, এই 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 রিভল্টক আপুনি পাব ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বুলিও কোৱা হয়। এই 1857 যেটো যুদ্ধ বা যেটো ব্যাটেল, এটো কিন্তু রিভল্ট অফ, এটো ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বুলি কোৱা হয়। কোৱা হয় মানে কোনে কৈছিল? মই বা আপুনি কলে তো নহব। এই 1857 যেটো ই হল রিভল্ট অফ 1857, এটো ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বুলিও কোৱা হয়। এটো কোনে কৈছিল? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, याक আমি वीर सावरकर বুলিও ফেমাসলি নোন এজ वीर सावरकर। এই विनायक दामोदर सावरकर তেখেতে বাৰু তেখেতে এই রিভল্ট অফ 1857 ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বুলি কৈছে। बात समझे कि नहीं समझे? ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এইটো পাব, এইটো মই বহুত ডিটেইলছত ডিসকাস নকৰো বিকজ লেন্দি হ'ব বস্তুখিনি, পিছত কম বাৰু কেতিয়াবা। এই 1857 এই যেটো রিভল্ট হল, ইয়াৰ আগত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, ইয়াৰ আগত কিন্তু ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপস হৈছিল 1846, মানে মোটামুটি 11 বছৰ আগৰ কথা। এই 1846 ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপস হোৱাৰ পিছত বহুত কেইটা ৰাজ্য, বহুত কেইটা প্ৰভিন্স অলৰেডি ব্ৰিটিছে ইলিগেলি নিজৰ আন্ডাৰত লৈছে। এই কাৰণে মোটামুটি মানে যাৰ পৰা লৈছে তেখেতৰ অৱস্থা বেয়াই, আৰু তেখেতৰ মানে এতিয়া মানে খুন কৰ দেগা এসা হালত হে। বাকি যিকেইটা আছিল আৰু ইণ্ডিয়াত মোটামুটি অলপ পাৱাৰত, এইকেইটাৰ অৱস্থা বেয়া। যে আজি বাৰু কিবা ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপস বুলি ওলাই পিনে এইকেইটা ৰাজ্য লৈ লল, কি গ্যাৰেণ্টি নেক্সট দিন আকৌ কিবা এটা বেলেগ এটা ওলাব আৰু সিংঘম ৰিটাৰ্ণস, আকৌ ক'ব ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপস ৰিটাৰ্ণস বুলি, আকৌ আমাক এটা লৈ ল'ব, কোনো গ্যাৰেণ্টি থৰি আছে। সো আমাৰ এতিয়া এই লাহে লাহে যেতিয়া এই ব্যাৰাকপুৰত যেতিয়া এই রিভল্ট স্টার্ট হল, মঙ্গল পান্ডে ফাঁসি দিয়া হল, এই বস্তুখিনি বহুত ডাঙৰ এটা রূপ লৈছে। যেটো নেপালত যেনেকৈ হৈ আছে, বহুত ছোটা সা ইয়ে থা, বহুত বড়া চিংগাৰি, একদম আগ বন গয়া পুৰা একদম। আৰু লাহে লাহে কমপ্লিট ইণ্ডিয়া যেটা স্প্রেড হৈ গল। এই সময়ত বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা নিজৰ এজন লিডাৰ আহিল।
এইটো নেতৃত্ব কৰাৰ কাৰণে, এইটো লিডাৰশ্বিপ দিয়াৰ কাৰণে। ৰাণী লক্ষ্মীবাই ঝাঁচীৰ পৰা আহিল, হয়নে? এনেকে বেলেগ বেলেগ তাতিয়া টোপ আহিল, বেলেগে বহুত বেলেগ বেলেগ আহিল, যি হওক বাৰু। এতিয়া কথা হ'ল বাহাদুৰ শাহ জাফৰ, বাহাদুৰ শাহ জাফৰ বুলি এজন আছিল মুঘল এম্পায়াৰ। বাহাদুৰ শাহ জাফৰ, এই বাহাদুৰ শাহ জাফৰ আছিল মুঘল এম্পায়াৰ। এই বাহাদুৰ শাহ জাফৰক কমপ্লিট মানে তেখেতক কেপ্টেইন বনোৱা হ'ল, যে আমি বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা বাৰু যুদ্ধ কৰিম বাৰু, ঠিক আছে, বাট আমাৰ কেপ্টেইন কোন হ'ব? বাহাদুৰ শাহ জাফৰ। কেপ্টেইন বনাইছে বাৰু, ভালে কথা, তাতে কোনো বেয়া নাই। কিন্তু প্ৰব্লেমটো হ'ল বাহাদুৰ শাহ জাফৰ তেতিয়া মানে মোটামুটি रिटायरमेंट एज पार हुआ बहुत दिन हो गल, बुरा मानू एकेबारे, ठीक है। अगर आप लोग को लिखना चाहते हैं, लिखेंगे ये चीज, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं इधर थोड़ा लिखा था, एक काम कीजिए, 29 मार्च ये जो था, 29 मार्च था ये, दिसंबर नहीं, 29 मार्च, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। 29 मार्च और 31 ডিসেম্বৰ তো কাটি দিয়ক। এটো হৈছিল বাৰু 29 মাৰ্চত তেখেতক এৰেষ্ট কৰিছিল আৰু 8 এপ্ৰিলত ফাঁসি দিয়া হৈছিল। 29 মাৰ্চত কেপচাৰ কৰিছিল, এৰেষ্ট কৰিছিল, আৰু 8 এপ্ৰিলত ই কৰা হৈছিল, फांसी दिया হৈছিল। क्लियर है? अभी ये जो आपका 1857 रिवोल्ट लाहे लाहे এতিয়া অলপ ডাঙৰ এটা ৰূপ লৈছে, ডাঙৰ এটা ৰূপ লৈছে। সো বাহাদুৰ শাহ জাফৰ তেখেতে আছিল মুঘল এম্পায়াৰ, তেখেতে আছিল বেসিক্যালি কি মুঘল এম্পায়াৰ, তেখেতক লিডাৰ বনোৱা হ'ল, তেখেতে আছিল মুঘল এম্পায়াৰ। ইয়াৰ লগে লগে কেইটা নাম, যিকেইটা নাম এক্সামত আহা আৰু হা, মই বহুত বেছি নকওঁ, যিকেইটা এক্সামত অলৰেডি আহিছিল এইকেইটা কম বাৰু, ঠিক আছে। কোন কোন ঠাইৰ পৰা কোনে নেতৃত্ব লৈছিল? ফাৰ্ষ্ট হ'ল কানপুৰ। এই 1857 যে ৰিভল্ট বহুত ডাঙৰ এটা ৰূপ যেতিয়া লৈছিল বাৰু, তেতিয়া কানপুৰৰ পৰা কোনে আহিছিল? নানা চাহেব। নানা চাহেব আহিছিল কানপুৰৰ পৰা। কালকি, কালকিৰ পৰা কোন আহিছিল? তাতিয়া টোপ। ঝাঁসিৰ পৰা আহিছিল ৰাণী লক্ষ্মীবাই। ঠিক আছে, মই গোটেইকেইটা কিন্তু 1857 ৰিলেটেড কৈ আছো। 1857 যিটো ৰিভল্ট হৈছিল, কমপ্লিট ইণ্ডিয়া যিটো স্প্ৰেড হৈ গ'ল, তেতিয়া কোন কোন ঠাইৰ পৰা কোনে লিডাৰশ্বিপ লৈছিল, এইকেইটা নাম মই লিখি আছো। অবভিয়াছলি বহুত বেছি কেইটা আছে বাৰু, বাট এইকেইটা লিখিলে হ'ব আৰু এতিয়া, ঠিক আছে। লক্ষ্ণৌ, লক্ষ্ণৌৰ পৰা কোনে আহিছিল? লক্ষ্ণৌৰ লিডাৰ কোন আছিল? বেগম হজরত महल। गम पाए ना तेखते कौन आसिल? गम पाए तेखते कौन आसिल ना? क्यों ये कहां से आए फिगर में? याद कीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सतरा बोलिए, झांसी बोलिए, संबलपुर बोलिए, उदयपुर बोलिए, जयपुर बोलिए, ये सब जगह लिया गया था ये बोल के कि आप लोग का औलाद लड़का नहीं है, लड़की है, या खुद का लड़का नहीं, एडॉप्टेड है, इसलिए लिया गया था। उसमें से एक जगह था जिसको ये सब झमेला नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रहा है, उसको लिया गया था। कौन सा जगह था नाम? अवध। अवधर नवाब कोन आसिल? वजीद अली शाह। वजीद अली शाह आसिल अवधर नवाब। तेखेतर পৰা बहुत प्रेसार দি তেখেতক লোৱা হ'ল, তেখেতে এইটো বৰদাস্ত কৰিব পৰা নাই। এবছৰ দুবছৰ পিছত চল বসে তেখেতৰ वाइफ रिवेंज लेने आए थे लखनऊ से बेगम हजरत महल। ले नहीं भी अलग बात है, लेकिन कोशिश तो जरूर किए थे, ठीक है। खगोल ओके, এইকেইটা কৰি লও, বাকি আৰু আছে বই, এইকেইটা নালাগে আৰু। এতিয়া আহক, এইবিলাক যেতিয়া হ'ল, এই ব্যাটেল অফ মানে ৰিভল্ট অফ 1857, ফাৰ্ষ্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, সিপাহী মিউটিনি, গোটেইকেইটা একে বস্তু। যেতিয়া বহুত বেছি ডাঙৰ এটা ৰূপ লৈছে আৰু মানে একদম অৱস্থা বেয়া,
লাহে লাহে বস্তুখিনি কণ্ট্ৰলত বাহিৰত গৈ আছে। এতিয়া ব্ৰিটিছ এতিয়া কণ্ট্ৰলত আছিল বাৰু, বাট বস্তুখিনি ইমান ডাঙৰ ৰেঞ্জত বস্তুখিনি কেতিয়া চোৱা নাছিল। এতিয়া কাৰণ এইটো ফেইল কিয় কৰিল? বিকজ তাতে কোনো ইউনিটি নাছিল। फेल क्यों करिल? बिकॉज ताते कोनो यूनिटी नासिल, ताते कोनो कम्युनिकेशन नासिल। हाँ, सब बाद में सब आया तो था, जैसे नाना साहेब आए तो थे, लेकिन वो हमेशा अपना एक स्वार्थ देखते थे। उनको अगर कहीं से भी, क्योंकि वो लेटर भेजे थे, नाना साहेब जब ये बैटल में आए थे उससे पहले एक लेटर भेजे थे ब्रिटिश को कि मुझे ऐसा, मैं जा रहा हूं आप लोग के अगेंस्ट ऐसे रिवोल्ट करने, मैं भी रहूंगा, लेकिन अगर मुझे मेरा जगह अगर वापस कर दिया जाए या ऐसा मुझे लिखित में दिया जाए कि आपका जगह को कुछ करेंगे नहीं, मैं रिवोल्ट में टेक पार्ट नहीं करूंगा, मेरा कोई मन नहीं है। অকল ই নাছিল বাৰু, আৰু বেলেগ বহুত কেইজন আছিল বাৰু। চ' তাতে কোনো ইউনিটি নাছিল। যেহেতু ইউনিটি নাছিল, বাহাদুৰ শাহ জাফৰ নিজে বাৰু বুঢ়া মানুহ এটা আছিল। চ' তেখেতে আৰু বেছি বস্তুখিনি যাব পৰা নাই। অলপ টাইম থকাৰ পিছত বস্তুখিনি বন্ধ হৈ গ'ল। কিন্তু যেহেতু বস্তুখিনি এটা ডাঙৰ এটা ৰূপ লোৱাৰ এটা আশা আছিল, এইটো চাই ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন কুইন ভিক্টৰিয়া, এই সময়ত ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন কোন আছিল? কুইন ভিক্টৰিয়া। এই সময়তে ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন আছিল কুইন ভিক্টৰিয়া। 1858 কুইন ভিক্টৰিয়া। 1858 কথা। ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন, ব্ৰিটিছৰ মেইন ক্ৰাউন, মেইন रानी कौन আছিল? क्वीन विक्टोरिया। तेखते बहुत डिसअपॉइंट हो, बेया पाले जे इन लोग को भेजे है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजे उधर सब कुछ अच्छी तरह करके इंडियन को साथ में लेके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और ये लोग जाके मारा मारी झगड़ा कर रहे हैं। हटाओ इसको। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कम्प्लीटली बैंड। ये पार करिले 1858 और पार करिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये क्वीन विक्टोरिया এই সিপাহী মিউটিনি হওয়ার পিছত ইমান ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হল, এটা ল ওলালে, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और এই एक्टर जरिए कम्प्लीटली डिसबैंडेड কাক? ईस्ट इंडिया कंपनी। এই কারণে আপনি মোটামুটি চাব এই 1858 পৰা আপনি बाकी जो हिस्ट्री এতিয়া চাব, बिकॉज अभी हम लोग 1858 में पहुंचे। हम लोग को जाना है 1947, अभी भी 90 साल है। 90 साल में अभी तक आप लोग का जिन लोग का नाम आप लोग सुनते हुए बड़े हुए हैं, है ना, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी, कोई अभी तक आया ही नहीं पिक्चर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोई आया ही नहीं, अभी तो आना मेन कहानी बाकी है। तो लेकिन ये 90 साल में आप लोग जब भी पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आपको ज्यादा सुनने को नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीटली उसको बैन कर दिया। ये फालतू ऐसे नहीं होगा काम, इसको कर दिया बैन। আৰু ইয়াৰ লগত আৰু এটা ডিসিশন লৈছিল কুইন ভিক্টৰিয়া, আৰু এটা ডিসিশন লৈছিল। কি ডিসিশন লৈছিল? যে আমার যেটো আগত কি আছিল? আগত আছিল গভর্নর অফ বেঙ্গল রবার্ট ক্লাইভ। নেক্সট করা হল গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল, ফার্স্ট ওয়ারেন হেস্টিং। নেক্সট করা হল গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, কাক? উইলিয়াম বেন্টিক। এই গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ইমান দিনলৈকে চলি আছিল। এতিয়া এই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1858 এর জৰিয়তে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া এই रोलটো চেঞ্জ কৰি वाइसरॉय बना दिले, वाइसरॉय। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाला जो रोल था, इसको नाम हटा के बना दिए वाइसरॉय। सो क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन वाइसरॉय कौन আছিল? इंडिया फर्स्ट वाइसरॉय कौन আছিল? কোন ইয়ারত কোন एक्टर জৰিয়তে फर्स्ट वाइसरॉय, इंडियार फर्स्ट वाइसरॉय এই সময়ত কোন আছিল? लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग था, उनको ही बना दिया गया फर्स्ट वाइसरॉय। कौन सा साल में बनाया गया? 1858। कौन सा एक्ट के थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। बात क्लियर हुआ कि नहीं? हो गल। इतिया कहानी को धीरे धीरे आगे लिया जाए। 1858 और এইবিলাক ঝামেলা হল, সিপাহী মিউটিনি 1857 হল। 1859 आगे बढ़े। 1859 ইয়াৰ আগত অলপ বস্তুখিনি বুজাৰ ট্ৰাই কৰক। যদি আপোনাৰ মনত আছে, কলকাতা, বেংগল সদায় ব্ৰিটিছৰ প্ৰায়োৰিটি আছিল, প্ৰাইম টাৰ্গেট আছিল। কিয়?
मेनली 3 रीजन टी চাহ ওপিয়াম গাঁজা আৰু 3 নম্বৰ আছিল নীল ইন্ডিগো নীল দি কালারিং ডাই করা হয় কালার করা হয় বস্তু এই ইন্ডিগো হওয়ার কারণে বেঙ্গলত এই ईस्ट इंडिया कंपनी की करी আছিল ईस्ट इंडिया कंपनी इटू नील जहाँ पे आप कल्टीवेट करेंगे नील आप ओपियम टी ये सब का तो ठीक है लेकिन नील जो इंडिगो जो था इंडिगो ये जो इंडिगो था जिसको नील बोलते हैं जिसको हम लोग नील बोलते हैं ये अगर कहीं पे आप उसको थोड़ा चाष किए ज्यादा उसको फार्मिंग किए वो जगह का फर्टिलिटी खत्म हो जाता था वो जगह पे आप दूसरा कुछ नेक्स्ट साल चावल वावल दूसरा कुछ नहीं कर पाएंगे तो उसका जमीन का फर्टिलिटी एकदम खत्म कर देता था ये नील लेकिन इसका ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा दाम था तो ब्रिटिश क्या करता था स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था इतना साल तक अननेसेसरी प्रेशर दिया पीजेंटर ऊपर फार्मर ऊपर जना हम लोग को नील ही चाहिए वो लोग नील नहीं करेंगे नहीं करना ही पड़ेगा जबरदस्ती उसमें उन लोग का हेल्थ भी खराब होता था उसका पूरा फर्टिलिटी सॉइल का खराब होता था और वो लोग गरीबी में और मरता था लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते थे इधर का पैसा वो लोग इसको बेचते थे और करोड़ों में पैसा कमाते थे जब ये चीज 1858 में जब ये लॉ आया ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी कमजोर हो गया ड्यू टू द लॉ उसके बाद एक रिवोल्ट हुआ 1859 में रिवोल्ट হল এই রিভোল্টৰ নাম আছিল ইন্ডিগো রিভোল্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপুনি অবভিয়াসলি আমি ইমান ডিটেইলছত নপঢ়ো বাৰু সিভিল সার্ভিসৰ কথা বেলেগ আছে তাতে আপুনি চাব পিজেন্ট মানে ফার্মাৰৰ বহুত রিভোল্ট বেলেগ বেলেগকে বহুত কেটা রিভোল্ট হৈছিল ঝাৰখণ্ডত আদিবাসীয়ে রিভোল্ট কৰিছিল বেংগলত রিভোল্ট এনেকে বহুত বহুত ঠাইত বেলেগ বেলেগ ঠাইত পিজেন্ট অকল পিজেন্ট রিভোল্ট বহুত কেটা হৈছিল তার ভিতৰত ইন্ডিগো রিভোল্ট কিন্তু বহুত ইম্পর্টেন্ট এই ইন্ডিগো রিভোল্ট কোন ইয়াৰত হৈছিল 1859 হৈছিল কোন ইয়াৰত হৈছিল 1859 হৈছিল ক'ত হৈছিল বেংগলত নদিয়া বুলি এটা ডিস্ট্রিক্ট আছে নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট নাম শুনিছে নিশ্চয় ওয়েস্ট বেংগলত এতিয়া বাৰু ওয়েস্ট বেংগল তেতিয়া বাৰু অকল বেংগল আছিল এই বেংগলত নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট বুলি এটা ডিস্ট্রিক্ট আছে এই ডিস্ট্রিক্টত ইন্ডিগো রিভোল্ট হৈছিল কোনে কৰিছিল দুজন ভাই ব্রাদার আৰু দুজনে এইটো রিভোল্টটো ইনিশিয়েট কৰিছিল এজন নাম হল দিগম্বৰ বিশ্বাস আৰু এজন হল বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস এই দুজনে মিলি इंडिगो रिवोल्ट स्टार्ट करिले नदिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल क्लियर है अभी आप लोग ये क्वेश्चन आपका एडीआरई 1.0 में शायद आया था एडीआरई 1.0 में आया था एक बहुत फेमस लेखक है नहीं था एक फेमस बहुत लेखक था नाम था उनका दीनबंधु मित्र एक फेमस लेखक था राइटर थे ऑथर थे जिनका नाम था दीनबंधु मित्र और तेखেতৰ এটা किताब আছিল किताबर नाम की तेखেতৰ এটা किताब আছিল नाम আছিল नील दर्पण এই নীল দর্পণ কিতাব লিখিছিল কোনে দীনবন্ধু মিত্র এই কিতাবত এই ইন্ডিগো রিভোল্টৰ বিষয়ত ডিটেইলছত লিখা আছে এক্সামত আহিছিল যে হু রোট নীল দর্পণৰ অথৰ কোন বা লেখক কোনে লিখিছিল ক্লিয়ার है बात हो गल ये तो इम्पोर्टेंट है ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है दीनबंधु मित्र नील दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट नील दर्पण किताब का नाम था लेखक का नाम है दीनबंधु मित्र क्या बोले थे इंडिगो रिवोल्ट के बारे में बोले थे कौन स्टार्ट किए थे दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास कहां पे स्टार्ट हुआ था नदिया डिस्ट्रिक्ट कब स्टार्ट हुआ था 1859 क्लियर आगे बढ़े
এতিয়া আহক আপুনি 1859 হৈ গ'ল, এতিয়া আহক 1860 1860 1860 1860 আইপিসি অ্যাক্ট পাস্ট। আইপিসি অ্যাক্ট ইন্ডিয়াত পাস করা হল। আইপিসি মানে ইন্ডিয়ান পিনাল কোড, ইন্ডিয়ান পিনাল কোড অ্যাক্ট পাস করা হল। লগতে এটাও লিখি রাখিব পাৰে আপোনালোকে, এটো এক্সিকিউট কেতিয়া হৈছিল। অ্যাক্ট পাস করা মানে এটা ল এটা পাস করা, বাট এটো একচুয়ালি ফিল্ডত কেতিয়াৰ পৰা এটো এফেক্ট হৈছিল। এক্সিকিউটেড ইন দ্য ইয়ার, এক্সিকিউটেড ইন 1862। 1860 এই অ্যাক্টটো পাস করা হয়েছিল, কিন্তু এক্সিকিউট হয়েছিল 1862। ক্লিয়ার? 1860 1860 1860 ফার্স্ট ইন্ডিয়ান বাজেট দিয়া হয়েছিল। ইন্ডিয়ান ফার্স্ট বাজেট, এই যে আমার নির্মলা সীতারামন যে বাজেট দি থাকে আর ওখানে ট্যাক্স ভরা থাকে, এই ফার্স্ট ইন্ডিয়ান বাজেট কোন ইয়ারত আহিছিল? 1860। 1860 ফার্স্ট ইন্ডিয়ান বাজেট আহিছিল। কোনে দিছিল? ফার্স্ট ইন্ডিয়ান বাজেট কোনে বনাইছিল বা কোনে প্রেজেন্ট করেছিল? नाम होगा जेम्स विल्सन। नाम होगा आपका जेम्स विल्सन। ये जेम्स विल्सन था क्या? ही वॉज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। ব্রিটিশৰ ইকোনমিস্ট আছিল জেমস উইলসন। क्लियर हो गल? फर्स्ट बजेट पास करा हल 1860। कहानी को थोड़ा आगे लेके जाए, 1861 1861 आगे बढ़े। 1861 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट पास करा हल। इंडियन काउंसिल एक्ट पास्ट। এই কাউন্সিল অ্যাক্টটো ইম্পর্টেন্ট, কিয় ইম্পর্টেন্ট জানেনে? এই 1861 আগলৈকে যেটো জুডিশিয়ারি সিস্টেম মানে কোর্টৰ জাজ, সুপ্रीम कोर्टर जज कोनो इंडियन नासिल, सब ब्रिटिश। ठीक है, 1861 में पहली बार एक काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास किया गया है, और इस लॉ में बोला गया था कि इंडियन जुडिशियरी में इंडियन भी रह सकता है, इंडियंस कैन बी प्रेजेंट। इंडियंस पार्ट ऑफ जुडिशियरी, इधर बड़ा जुडिशियरी पार्ट इंडियंस बनवा होगा। आवाज नोला अवस्था बेया एकेबारे। इंडियन काउंसिल एक्ट पास करा हल और इंडियंस फर्स्ट टाइम जुडिशियरी पार्ट करा हल, माने जज होबो पारे एतिया बा मुठते मानो जुडिशियरी पार्ट होबो पारे। क्लियर? आरो एटा बस्तु इंट्रोड्यूस करिसिले 1861 एक्टे दि, एटु हल ऑर्डिनेंस ऑफ वाइसरॉय। ऑर्डिनेंस ऑफ वाइसरॉय, वाइसरॉय ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर माने कि मैं बहुत बेसि डिटेल्स एटा कब नाजाओ बारो, बिकज एटा पॉलिटिक टपिक है। आमी जे इंडियन पॉलिटिक करिम निश्चयके करिम, जे प्रेसिडेंट आजिर दिनत आपनि जदि चाय हमार इंडियन प्रेसिडेंटर ऑर्डिनेंस पावर आसे। ऑर्डिनेंस पावर अभी के लिए इतना समझ के रखिए कि बाकी लोग का राय नहीं लेके, बिकॉज एडुकेशन वाइसरॉय এটা কাউন্সিল আছিল, এটো কয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল। যেনেকে আমাৰ বিপিএফ সরকার আহিল, তেখেতৰ এটা ইএম বডি এটা হয় না, ইএম এটো কি হয়? এক্সিকিউটিভ মেম্বার। সো তেখেতসকলৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ মেম্বার। এক্সিকিউটিভ কথাটো অলপ ইম্পর্টেন্ট, দুটা বস্তু তিনিটা বস্তু একচুয়ালি। কোনো কান্ট্রির ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, টু ইন্ডিয়ায় লোক এটো যিকোনো কান্ট্রির লোক, যে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি হয়, এই কান্ট্রির बैलेंस रखार भावे तीनिटा पिलार है। एक्चुअली 4 पिलर होता है। 4 पिलर क्या क्या है? एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव,
एक होगा जुडिशियरी और एक होगा प्रेस, ठीक है। एक लेजिस्लेटिव माने কি? लेजिस्लेटिव माने যিসকলে ল বনায়, যিসকলে ল বনাব যে এইটো আইন, এইটোৱে আইন হ'ব, ঠিক আছে। এক্সিকিউটিভ মানে যিসকলে ফিল্ডত গৈ এক্সিকিউট কৰিব, যেনেকৈ আমাৰ ডিসি এসডিএম হয় না, এক্সিকিউটিভ ইএম মেম্বাৰ ইএম এক্সিকিউটিভ। জুডিচিয়াৰী মানে কি? জুডিচিয়াৰী মানে কিবা এটা আইন আপুনি বনালে, কিবা এটা ল আপুনি বনালে, এইটো ঠিক না বেঠিক, এইটো মানুহৰ কিবা হেল্প কৰিব নে নাই, এইটো কিবা বেয়া হ'ব নেকি, ডিসাইড কোন কৰিব? মই বা আপুনি ডিসাইড কৰিব নোৱাৰো, কোৰ্টে ডিসাইড কৰিব, जुडिशियरी। लास्ट होल प्रेस, फोर्थ पिलर जो अभी बिक चुका है, वो फोर्थ पिलर का काम है ऑडियंस के सामने, सिटीजन के सामने सिर्फ उसको बोलना। नॉर्मली प्रेस বা জার্নালিজমৰ কাম কি, কিবা এটা বস্তু হল নিজৰ তাতে ওপিনিয়ন নিদিয়াকে বস্তুখিনি মানুহৰ ওচৰত রাখা, যে ऐसा 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 हुआ। आजकल क्या हो रहा है, प्रेस बोल देता है ये खूनी है, ये टेररिस्ट है, वो जुडिशियरी नहीं है, जुडिशियरी तो अलग है। प्रेस बोल देता है ये खूनी है, ये सबका ये है, प्रेस का हक ही नहीं है बोलने का। आपको सिर्फ बोलना है कि ये है। अभी दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया এটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি। ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিৰ সুবিধা কি, মই এটা কিবা কবই পাৰো, আপুনি বেলেগ কিবা কবই পাৰে, মোৰ পয়েন্ট অফ ভিউ আপোনাৰ পয়েন্ট অফ ভিউ বেলেগ হবই পাৰে। বাট পয়েন্ট অফ ভিউ বেলেগ হোৱা মানে এইটো নহয় যে ঘৰত যাই ৰাতি যাই একেবাৰে বোম লগাই দিলো আৰু বোম চম দি, এইটো নহয়। डेमोक्रेसी মানে हम लोग अलग अलग बात रखेंगे, अलग अलग बात में आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट चलता जाएगा, यही तो खूबसूरती है डेमोक्रेसी का। और इस डेमोक्रेसी को रखने के लिए ये हम लोग कहाँ से देखते थे, मेरे पापा सारा दिन यूट्यूब में देखते रहते हैं, यूट्यूब में पता सब कुछ चल जाता है। और ज्यादातर सुनने में आता है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में। इंडिया में रास्ता गिर रहा है वो आपको ज्यादा नहीं दिखेगा, कम दिखेगा, लेकिन बांग्लादेश में कोई बॉम्ब मारा है मस्जिद में वो ज्यादा दिखता है, बिकॉज दिस इज द वे यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क। कौन सा चीज देखने से आदमी को ज्यादा अच्छा लगेगा, वो सच हो कि झूठ हो अलग बात है ना। पुराना बहुत पुराना वीडियो भी आपके सामने लाके बोला जाएगा यही हुआ है, देखिए बाद में बहुत ओहो ये तो बहुत पुराना वीडियो था। तो प्रेस का काम ये नहीं होगा, प्रेस का काम है सिर्फ आपको दिखाना जो सच है, बाद में डिसाइड करने वाला करते रहेंगे, अपने में डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आजकल हो गया उल्टा, टीवी सनसनीखेज खुलासा बोल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता है, ये होना नहीं चाहिए। जो भी हो, তো এইটো বাৰু অর্ডিনেন্স পাওয়ার ভাইসরয়ক দিয়া হল, মানে ভাইসরয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ পারমিশন নলোৱাকে নিজে কিবা ডিসিশন ল'ব পাৰিব। ভাইসরয়ৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল হয়তো যে মোৰ 5জন 7জন মেম্বাৰ, তেখেতসকলৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিম, তেখেতসকলে মোক সাজেশন দিব আৰু। সো ऑर्डिनेंस पावर माने जो विदाउट एनी डिस्कशन वाइसरॉय अकेला एक डिसीजन ले पाएगा, जरूरत के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में, समझे कि नहीं? ओके, लॉर्ड 1861 लोग के चला गया ना। ओके, नेक्स्ट 1862। नेक्स्ट 1862 এই সময়ত ভাইসরয় কোন আহিল? লর্ড এলগিন। লর্ড এলগিন 1, লর্ড এলগিন 1 বুলি ভাইসরয় আহিল। তেখেতে আহি কি কৰিলে, ভাল এটা কাম কৰিছিল চাব। লর্ড ক্যানিংয়ে বনাইছিল 3টা ইউনিভার্সিটি 1857। लॉर्ड एल्गिन 5 বছর পিছত আহিল लॉर्ड एल्गिन। तो ये भी अच्छा एक काम किया, क्या किया, हाई कोर्ट सेटअप किया। क्या किए, सेटअप हाई कोर्ट। 3 जगह पे वो हाई कोर्ट सेटअप किए। फिर से सीक्वेंस सेम रखा, फर्स्ट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, এই 3টা ঠাইত ফার্স্ট কলকাতা, হ্যাঁ ফার্স্ট কলকাতা, সেকেন্ড বম্বে আর থার্ড মাদ্রাজ। আর এটা ইন্টারেস্টিং কথা, আর এই যে হাইকোর্ট কেটা সেট করা হয়েছিল না, गैप जाने किमान 2 हफ्ता, माने 2 वीक के गैप में कलकत्ता में किए, उसके 2 सप्ताह बाद बॉम्बे में कर दिए, उसके 2 सप्ताह बाद मद्रास में कर दिए। 2 वीक के गैप में 3 जगह हाईकोर्ट इंडिया में बन चुका था। जरूरी था, बिकॉज तब तक ऑलरेडी बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर आने लगे थे, रिवॉल्ट करने लगे थे, बहुत के पास बंदूक हुआ करता था, गन हुआ करता था, क्राइम बढ़ रहा था। तो क्राइम अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का भी क्राइम था,
तो ये सब क्राइम को कौन आपका पनिशमेंट देगा? इसका इसका डिसीजन लेने का पावर किसके पास है? जुडिशरी के पास है, और जुडिशरी था ही नहीं, इसलिए हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया। बात समझे? ओके, माझा तो आता सरू आता लॉर्ड हो गया सभी 1865 এইটো এই পয়েন্ট ডিসকাস করি আজি এই পার্টটো শেষ কৰিম, বাকি ডিসকাশন নেক্সট পার্টত হ'ব হা। 1865 ইন্ডিয়াৰ ভাইসরয় আহিছিল বাৰু লর্ড জন লরেন্স। লর্ড জন লরেন্স তেখেতে কি কৰিছিল? তেখেতে ইন্ডিয়াৰ ফৰেষ্ট ডিপার্টমেন্ট ইন্ট্রোডিউস কৰিছিল। introduced Indian forest ডিপার্টমেন্ট 1865 লর্ড জন লরেন্স 1865 আহিছিল। নেক্সট যেটো मैं याते इंटेंशनली याते पार्ट को हेक कर आसो बारू, बिकॉज इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मेन हीरो आपके पॉकेट में जिसका फोटो अभी है वो अभी आएगा, तो उसको हम लोग 1869 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।